स्वतंत्र ओडिशा 1 एप्रिल 1936 गठन होता। इत्यावश्य ओडिशार गति प्रगति केते कोड को जाऊँगी एक कथा आपण मैंने समस्त निजे जानी किसी अनुष्ठान किसी संगठन 2036 को आखि आगे रखिकी भी किसी काम करने कथा आम शुणुचु। किंतु आज मु आपण मान आगे जहाँ सहित साक्षात्कार उपस्थापन करी आम किसी भिन्न कथा शुणा। सी होती विशिष्ट शिक्षाविद, प्राबंधिक, लेखक, कवि, आलोचक, समीक्षक एवं समदृष्टि परिवार जड़े शुभेच्छु दिग्दर्शक सहयोगी डॉक्टर बीरेन्द्र नायक जी उत्कल विश्वविद्यालय गणित विभाग प्रोफेसर और विभागीय मुख्य थी अवसर नहीं। ये अवसर में मु सार को स्वागत करुच्ची एवं मु आशा करी जे आपण पाठक मान जो मैंने जानी ना जनइबे और जो मैंने जानी मन पकईदे जे विकल्प संधानी मंच आरंभ केमिति कहीं कौन होता। ओडिया ओडिशा समीक्षा ना जो संकलन गुड़ाक आप प्रकाश कर 10टी संकलन प्रकाशित होती तार उद्देश्य कौन था तापर आम परवर्ती आलोचना को जी। धन्यवाद सुधीर बाबू। 10 वर्ष ये जो एप्रिल पहला एथरक एप्रिल पहला 2023 जदि विकल्प संधानी मंच 1994 रु जो आरंभ करथिला तार वार्षिक आलोचना सभा सेटा जदि कायम रही था ताहले एटा तार 30तम आलोचना सभा होता था। तो सी तो रही नहीं सी आ गोटे कथा। किंतु आपन जो प्रश्न करचंती जे कहीं आम ये चिंता कलु मोर जे दूर मन पड़ुची कारण विंश शताब्दीर शेष दशक 90 मसीहा ठारू 1990 जो आरंभ है सी सारा भारत पे गोटे बहुत घटना बहुल समय था। कारण से समय रे गोटे उदार अर्थनीतिर प्रणयन है प्रचलन आरंभ है। आमर तत्कालीन अर्थमंत्री जे कि परे प्रधानमंत्री हेले डॉक्टर मनमोहन सिंह से एक उदार अर्थनीति आणले जहाँ भितर स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम ढांचागत सुधार कार्यक्रम ये सब आरंभ है। एवं सेतेबेले गोटे बहुत उद्वेलन देखागला जो मैंने किसी चिंताशील व्यक्ति थिले जमती मनमोहन चौधरी, प्रद्युम्न बल, किशन पट्टनायक एवं एमाने बेस आशंकित हेले जे जदि यही उदारीकरण आरंभ हुए ताले तार परिणति कौन हम बहु आलोचना से हाँ एवं जहाँ देखुचे तो तार चरम परिणति संगे आउ कि मिसी। तेणु 90 दशक 90-91 जितेबले उदारीकरण पर्याय आरंभ होइछि विश्व बैंक एवं आंतर्जातिक मुद्रा पांठिर निर्देश रे 92 मसीह हठात आउ गोटाए विपर्य आम सम्मुखीन हेले तार आभास मिलूला। कारण 92 मसीह से प्रक्रिया आरंभ हो जाता। 92 मसीहा डिसेम्बर 6 तारिख रे बाबरी मस्जिद ध्वंस है। तेणु दुईटा घटना सेतेबेले एबे पछेकी देखिले मन होउची जेमिति आजिका समय रे ए दुईटा घटनार गोटे संमिश्रण हो जाइछि। सेतेबेले जो गोटे सांप्रदायिकतार गोटे स्वर सेतेबेले खूब जोर रे जना पड़ला जे आसुची सांप्रदायिकता एपटे जगतीकरणर आह्वान सरकार सबु प्रकार अर्थनैतिक कार्यक्रम बा जोठी अर्थर व्यय होउची सरकारी अर्थ व्यय होउची तापर कटकणा जारी करबा आरंभ कले।
ଘରୋଇକରଣର ଗୋଟେ ପ୍ରବାହ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପଟେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାର ସ୍ୱର, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଅର୍ଥନୀତିର ଏଭଳି ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଅନେକ ଆଶଙ୍କା କଲେ ଯେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଆଶଙ୍କା କଲେ ଜନଜୀବନରେ। ତ ସେଇ ସମୟ ଗୁଡ଼ା ବେଶ ଆମକୁ ଉଦ୍ବେଳନ, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ବେଳନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ମୋର ଯାହା ମନେ ଅଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ସମାବେଶ ବି କରିଥିଲେ ଜଗତୀକରଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପ୍ରଥମ ସମାବେଶ ଓଡ଼ିଶାରେ। ହଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ନାଇଁ, ସେ ଯେଉଁ ସମାବେଶଟା ହେଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେ ଡଙ୍କଲ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମାବେଶ ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ମାନେ ରାଲି ବି ହେଇଥିଲା 1995 ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାରେ। ଗ୍ୟାଟ୍ଟା WTO ହେଇଗଲା। 91ରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ନୂତନ ଅର୍ଥନୀତି ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ମନମୋହନ ଚୌଧୁରୀ, ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନେତା ମନମୋହନ ଚୌଧୁରୀ, ସର୍ବୋଦୟ ନେତା ବି ସିଏ ଗୁଣନିଧି ଭବନରେ ଗୋଟେ ଡାକିଥିଲେ ଗୋଟେ ସଭା, ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ସଭା। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ବୋଧେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ, ଯେତେବେଳେ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ବେଳେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଟଙ୍କାର ଅବମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଇଥିଲା। 7 ଦିନ ଭିତରେ 2 ଥର ଟଙ୍କାର ଅବମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାଏ ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଭାବିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ତାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, କିଛି ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 1988 ମସିହା ବେଳକୁ ବାଲିଆପାଳ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଆନ୍ଦୋଳନ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ 90 ଦଶକରେ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଚିଲିକା ବଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଇଏ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନଙ୍କର ବି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଶୁଭୁଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ସେଠୁ ବସିକି ଭାବିଲୁ ଯେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଭାବନା କରିବା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବସେଇକି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଆଲୋଚନା କଲୁ ଯେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ କରାଯିବା ଦରକାର, ମୁଁ କହୁଛି ସେଥିରେ ଜଣେ ଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲିକି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ, ସେ ଜେଭିୟର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସିଏ, ମୁଁ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବାବୁ, ଆମେ ସବୁ ବସିକି ଏମିତି କଥା, ଇଏ ଆମର ତା ନାଁ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ସେ ବି ଜେଭିୟରରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ଏମାନେ ସବୁ ବସିକି ଆମେ ଚିନ୍ତା ଭାବନା କରିବା, ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବା। ସେଇଠୁ ଆସିଲା ଯେ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ କରିବା ସଂଗଠନ ଯେଉଁଠିକି ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ତାକୁ ନେଇ ଆମେ କିଛି ମନ୍ଥନ କରିବା। ତ ସେଇଠୁ ଆମେ ସ୍ଥିର କଲୁ କରିବା ବୋଲିକି। ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 3 ଜଣିଆ ଆବାହକ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଲା, ସେଥିରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବାବୁ ରହିଲେ, ମୁଁ ରହିଲି, ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ସେ ତ ମାନେ ସେତେ କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ କରୁଥିଲୁ ଆଲୋଚନା। ତାପରେ ସେଠୁ ୟାର ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଏଇ ସଂଗଠନର, ମୁଁ ୟାର ସାଂଗଠନିକ ଦିଗଟା କହୁଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ବି ଥିଲା। କେମିତି ନା, ୟାର କୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିବନି, ୟାର କେହି ସଭାପତି ମାନେ ସମ୍ପାଦକ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ରହିବେନି, ୟାର କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିବନି, ୟାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେବନି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ତେଣୁ ନା ୟାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଥିଲା, ନା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲା, ନା କିଛି ଥିଲା। ତେଣୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ବି ହେଇଛି। ମାନେ କ'ଣ କି, ଧର ଆମର ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକେସନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଆମେ କେଉଁଠି ତାକୁ ଦେଇପାରୁନଥିଲୁ, କାରଣ ଆମର ତ ଆକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ। ପଇସା ଯିଏ ପଠାଇବ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବି ପଇସା ଆସିଲେ ସେଇଟା କେଉଁଠି ରହିବ। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବାବୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫାକାଉଣ୍ଟ କରାଯାଉ, ସେ ଗୋଟେ ସେଟା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ କଲି। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, କରିବାର ନାହିଁ। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଦିଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟା ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ
जे जो मैंने आसुतिले सेठी जो आलोचना सभा जोग देवाकू से मैंने समस्ते तांको निज खर्च बहन करते से तो आसुले निज खर्च से आ गोटे कथा से भी जोटा खाऊले से 25 टंका से मैंने दौले मुंड पिछा से 25 टंकार से मैंने भात डालमा खाऊले सकाळे चा बिस्कुट संध्या बेले चा बिस्कुट एवं दिन सारा आलोचना होता तेणु यार गोटे सांगठनिक रूप यात्रा जोटा कि बहुत लोक एत ग्रहणीय है नहीं माने सेटा कारण ये गोटे अलग प्रकार किंतु आलोचना गुड़ा भारी उपादेय होता आम विभिन्न विषय आलोचना कर आंचलिकता पर आलोचना कर 94 मसीह जो आलोचना कलु विभिन्न दिगरे नहीं कि आलोचना कलु किशन बाबू थे बांक बाबू थे सबू से जो मैंने ओडिशार बेस नाम करा लोक सूर्यकांत दास थे हाँ से सब 94 मसीह तापर 95 जो आम आलोचना करुँ आम आंचलिकता को नहीं आलोचना करुँ भाषागत माने केमती सेठी भी गोटे एवं सबू आलोचन किसी प्रस्ताव आसे एवं गोटे प्रस्ताव भी थिला आंचलिकता पर आम आलोचना करूँ गगनेन्द्र बाबू थे जुगल चांद थे बेस नाम को जो मैंने भाषाविद आमर थिला जे गोटे एमती अभिधान हवा दरकार जो थे गंजाम शब्द रहिबो पश्चिम ओडिशार शब्द रहिबो ए सबू शब्द को लेकिन अभिधान हवा दरकार एवं जदि या प्रथम रही था ताहले बोधे जो प्रकार आंचलिकता आम भितर देखा जाटा ही ना कथा उठला से कथा आलोचना अच्छी से तापर 96 मसीह आम आलोचना करूँ स्वाधीनोत्तर ओडिशा रे जन आंदोलन बाल्यापाल से जी थिला 96 मसीह बाल्यापाल गंधमार्दन चिलिका जो चर्चित नथिबा चेहरा गुड़ाक सेटा थिला मूल लक्ष्य जो माने आदौ अच्छी से भी लिखी मुझे जे जो माने बहुत प्रचारित होती धर बाल्यापाल आंदोलन रे बहुत प्रचारित थिले गदाधर गिरी बहुत प्रचारित थिले सी जे बाल्यापाल आंदोलन को सी जमी लीड कर मना कौन कि आहरी अनेक थिले तेणु यही जो मैंने खूब प्रचारित आमर गोटे गोटे यहाँ गोटे दर्शन थिला जे जो मैंने खूब प्रचारित तांको परे जो मैंने अच्छा जो मान प्रचार जो मान प्रचार होने आम से शुणा तेणु गणनाथ बाबू आसिले बाल्यापाल गणनाथ बहुत कम करते गणनाथ बाबू आसिले बाल्यापाल सेमती गंधमार्दन रे लिंगराज आसिले हाँ कि एपटे आमर निराकार कुंज उपाध्याय चिलिका बच्चा आंदोलन पटु आइले एम सब नहीं कि है एवं खूब भल सेटा माने आमर गोटे साटिस्फैक्शन जे से सरी जाइए एवं बहुत गवेषक गवेषिका ताकू नहीं जाइए किए केते एक्नॉलेज करिछि के करनी से आ गोटे कथा किंतु सेटा जे व्यवहार होइछि सेटा हमको बेस आनंद देछि इटालियन गवेषिका जने हाँ से आमर ये माटिल आसी से नहीं सांगे से तो गवेषिका थे गवेषणा करते चिलिका उपर सेटा हूँ लोकों नाँ योजना केते वास्तव केते प्रवंचना लोकों नाँ सब योजना होनी सब योजना लोकों नाँ लोकों हूँ कि आम से 97 मसीह आम आलोचना कलु लोकों नाँ जो सब योजना हो प्रकृत में सेटा केते लोकों आउ केते तादेर प्रवंचना रही एवं सेठी बहुत विषय आलोचना आमर होता एवं नालकोर जो आमर जो एल्युमिनियम शिल्प को लेकिन आलोचना होता सेठू कौन है 96 जो स्वाधीनोत्तर ओडिशा रे जन आंदोलनटा बाहरला ताकू किसी महिला पढ़िले जो मैंने आंदोलन में थिले एवं कहले सर एटा आम प्रति अन्याय
ମୁଁ କହିଲି କେମିତି? ସେଠୁ ସେ କହିଲେ ସାର୍ ଆମ କଥା କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ତ ବହୁତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଦୋଷ ନାହିଁ, ଦେଖିବ ମୁଁ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନାର ଦେଇଛି, କୋଶ୍ଚିନାର ବି ବାହାରିଛି ଅଛି, କୋଶ୍ଚିନାର ମୁଁ ଦିଏ ସବୁବେଳେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍, କିନ୍ତୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କେମିତି, ମୁଁ ତ ନାହିଁ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ନାହିଁ ସାର୍ ତାଙ୍କ। ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନୋତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ସିଏ ବି ସରିଗଲା। ସେଇଟା ଥିଲା ଯେ ସ୍ୱାଧୀନୋତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ମହିଳାଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ଏବଂ ଏଥିରେ ଜାମ୍ବବତୀ ବିଜରା ଯିଏକି ତା ଦୁଇଟା ପିଲାଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟର ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଶୋଇଦେଲା, ନିଜେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ମଝିରେ, ସେମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଏଠିକି। ସେମାନେ ସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ସେ ମିଟିଂରେ ସେମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଏଟା ହେଲା 98। 99 ଆମର ହେଇଗଲା ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା। 99 ଆସିଗଲା, ବୁଝିଲ ନା। ତେଣୁ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଦସ୍ତକ ଦେଲାଣି। ତେଣୁ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ହେଲା ସେଥିରେ। ଏବଂ ସେତିକି ବେଳେ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଆମ ଭିତରୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବାବୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଆଲୋଚନା ବେଳେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବାବୁ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ବାହାରିଲା, କାରଣ ଏଇଟା 99 ନା 2000 ମସିହାରେ ଦିଆଗଲା, ତେଣୁ ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବାବୁ ଚାଲିଗଲେଣି, ଡିସେମ୍ବରରେ ପଡ଼ିଲେ। ତେଣୁ ସେଠି ଏଥିରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଗୋଟେ ଅଛି ଇଏରେ। ଆଉ ଇଏ ଏଥିରେ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ୟୁନିକନେସ୍ ହେଉଛି ଯେ ଏଥିରେ ଆମେ ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ, କିଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗଣନାଥ ପାତ୍ର ମାନେ ସମାଜବାଦୀ, ସାମ୍ୟବାଦୀ, ସର୍ବୋଦୟୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବାନନ୍ଦ ଆଉ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ମନମୋହନ ଚୌଧୁରୀ, ଆମେ ଗୋଟେ ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସେମାନେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ହେବ, ସେଟାରେ ସେମାନେ ତା'ର ଗୋଟେ ରୂପରେଖ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ବାତ୍ୟା ହେଇଗଲା, ମହାବାତ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ କରିଥିଲୁ ଗୋଟେ 2000 ମସିହା ମହାବାତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏବଂ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ମହାବାତ୍ୟା ଏଭଳିଆ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀ ଉପରେ ମହାବାତ୍ୟାରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି, ବାତ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅର୍ଥନୀତିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା କାହିଁକି ହୁଏ ତା'ର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ହେଇକି, ତାମାନେ ବାତ୍ୟାର ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମୀ ବିକଳ୍ପ ସେତିକିବେଳେ ଜଣେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା କରିଥିଲା ଇଏ। ତେଣୁ ଇଏ ମହାବାତ୍ୟା ଶବ ସଂସ୍କାର କିଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖିଥିଲେ, ଗଣନାଥ ପାତ୍ର ବି ଲେଖିଥିଲେ ସେଥିରେ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର ସମୀକ୍ଷା ଖାଲି ବାତ୍ୟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି କିଛି ହେଲା। ତାପରେ 2001ରେ ଗାଁ କେମିତି ଦିଶିବ, ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଆମେ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ କିପରି ଦିଶିବ ଏଇଟା 2001ରେ ଆମର ହେଲା। ତେଣୁ 2001ରେ ଆସିଲା ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗାଁ କେମିତି ଦେଖାଯିବ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଭଲ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଆମର ଶୋଭାକର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରବନ୍ଧ ସେଥିରେ ବାହାରିଥିଲା। ମହିଳାମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ କ'ଣ, ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି, ଏଇଟା ହିଁ ବାହାରିଥିଲା। ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଦାସ। ତାପରେ 2002ରେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ 2002ରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଲେଖିଥିଲୁ ନିଯୁକ୍ତି ସମସ୍ୟା ଓ ବେରୋଜଗାରୀ। ଏବଂ ତାର ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ପଢ଼ିବ ଏବେ ଭାବିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ସେଥିରେ ଆମର ହେଇଥିଲା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ଯୋଜନା, କେତେ ସ୍ୱେଚ୍ଛା କେତେ ଅନିଚ୍ଛା। ଏସବୁ ମୋର ଛାତ୍ରୀ ମିନତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସେମାନେ ସବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ଥିଲେ ତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ଏଟା। ଶିକ୍ଷିତ ବେକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ 2003ରେ। ନିଯୁକ୍ତିର ଅସ୍ଥାୟୀକରଣ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଘଟି ଚାଲିଛି, ନିଯୁକ୍ତିର ଅସ୍ଥାୟୀକରଣ ସମ୍ପଦ ଆଉ ମୁଁ ମିଶିକି ଲେଖିଥିଲୁ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପାୟନ ବେରୋଜଗାରୀ ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା ରୋଜଗାର। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ମୋହନ ନାଇଡୁ କହିଲି ତୁ ଲେଖ ଗୋଟେ ମାଛ ଧରାରୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କୌଳିକ ବୃତ୍ତିର ବିକଳ୍ପ ସନ୍ଧାନ,
माने केमती से माने माछ मत्स्यजीवी पिला किंतु से केमती समुद्र कूल फोटोग्राफी कर विकल्प साधना तेणु 2003 रे आम कलु शिक्षा समस्या विकल्प मोर सब ये भारतीय शिक्षा नीतिर पूर्वापर यहाँ निखिल बाबू लिखी निखिल पट्टनायक तापर आईन अदालत अनुदान इत्यादि इत्यादि उच्च शिक्षा क्षेत्र में सब्सिडी उच्च शिक्षा क्षेत्र में संकोचन हाँ ओडिशार प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षार एक परिसंख्यक तापर मत मंतव्य केभूषण सब आसुले तर ये शिक्षार आमर थे प्रफुल्ल सान्तरा हेमचंद्र आचार्य किए कहल प्रीतिश आचार्य बापा सुधीर पट्टनायक लंबोदर प्रसाद सिंह अजय सामल रवींद्रनाथ साहू गोकुलान दास गणनाथ पात्र स्वाधीन पट्टनायक तेणु ये है माने ये सरला माने 2003 रे आमर ये जो एक्टिविटी सरला कि तापर जो गुड़ा तापर जो गुड़ा आम भिडियो कर भिडियोग्राफी कर दीचु सेगुड़े भी बहुत बड़ भल आलोचना सब बहुत भल भल आलोचना है तेणु ये गोटे ये पर्याय देखी जो ओडिशा समीक्षा हाँ नामकरणटा ओडिया ओडिशा कहीं हाँ नहीं से कौन है कि चित्तरंजन दास जड़े बड़ प्राबंधिक ताकर गोटे बही अच्छी सेटा माने सेटा तार ना दिखाई ओडिशा ओडिया से बहीटा ईस्टर्न मीडिया छापी बुझेगा ना ताको 88 मसीह छपाई तो मु भाविली जे प्रथमे ओडिशा ना प्रथमे ओडिया कारण ओडिशा गोटे जियोग्राफिकल एंटिटी है तेणु आम देखिलु जे ओडिशार जो गठन पछरे ओडिया भाषा आंदोलन रही ओडिया ओडिशा समीक्षा कहीं प्रथम इश्यू ही आम करूँ जे से आम देखी गुड़ाए कोट करची मु विभिन्न ये जे कौटी ओडिशा प्रदेश गठनर कौटी पड़ता माने प्रथम ये 13/3/1869 संख्यार उत्कल दीपिकार लिखाई उत्कल भाषार उन्नति प्रति व्याघात से सब जुक्तिटा काढ़ी जे गोटे प्रशासनिक कारण ओडिया भाषा कहूथुबा लोक मैंने किछि माड्रास प्रेसिडेंसी अंडर थिले किछि बेंगल प्रेसिडेंसी अंडर थिले किछि सेंट्रल प्रोविंसेस अंडर थिले पश्चिम ओडिशाटा सेंट्रल प्रोविंसेस अंडर तेणु गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहेले ओडिया भाषाटा रहिबोनी तापर द्वितीय कथा होउची ये कहला ना से लिखिले 1869 आम मानकर विश्वास जे उत्कल भाषा 3 थेंटिया काकुड़ीबाड़ी प्राय तुच्छा को क्षतिग्रस्त होउची यार रक्षक 3 गवर्नमेंट होई अछंती एक भाग बंगला गवर्नमेंट हस्ते एक भाग मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हस्ते एवं अन्य एक भाग मांद्राज गवर्नमेंट हस्ते पड़ू यार सर्वांग समान रूपे गठन होना एक एक स्थान रे एक एक प्रथा प्रचलित एवं एक एक प्रचार पुस्तक एक एक प्रकार पुस्तक पठित हुए केउ नियम भल अबा मंद जानिबार उपाय नाही सुतरां उत्कल भाषा 2 घर कुणिया उपवास शोची केही यार चर्चा करने को नाही ए रूप अवस्था अति शोचनीय और आम मानक मतरे शीघ्र यार प्रतिकार होगा उचित तेणु से जो कहले जे आम मैंने बोध करूजे पुणी लिखुंट तार नेक्स्ट वीक रे लिखुंट आम मैंने प्रतिकारटा कौन होगा उचित ना आम मैंने बोध करूजे जे स्थले एक भाषार शिक्षा देवार स्थिर होइअछि से स्थले शिक्षा विषय रे समुदाय स्थान एक कर्मचारी अधीन होगा उचित 1 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट तापर तो पाठ्यपुस्तक कथा रहा राजेंद्र मित्र कहले तुम तो ओडिया रे पाठ्यपुस्तक नहीं तुम कौन तापर फकीर मोहन एम सब लगिले पाठ्यपुस्तक तेणु ओडिशा प्रदेश गठनर मूल रे ओडिया भाषा रही